बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान से साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, दुआ ज़ारा केस की जो मज़ीद अपडेट्स आ चुकी हैं आज की, उसके हवाले से मैं आज आपको अपडेट करूँगी। आज चूँकि 14 तारीख है और ज़हीर ने आज अदालत में पेश होना था, जो उसकी प्रोटेक्टिव बेल थी वो आज उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म होने वाली थी। चूँकि अभी 12 बजे तक का टाइम है, तो अभी 12 बजे के बाद जो है उसकी गिरफ़्तारी के जो अहकामात हैं वो जारी होंगे पुलिस को। आज चूँकि उसकी बेल जो है वो उसकी मुद्दत ख़त्म होने वाली थी और उसको अदालत में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसकी भी कुछ वजूहात हैं और वो भी आपको बताऊंगी। और एक नई एक चीज़ सामने आई है, मज़ीद एक इंकशाफ हुआ है आज कि दुआ ज़हरा की जान को मज़ीद ख़तरा है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात कि ज़हीर को आज अदालत में पेश होना था और वो नहीं हुआ। अब इन लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि आज ही ये ख़बर आई है कि इकरारुल हसन साहब ने एक अपने व्लॉग में ज़िक्र किया है कि उन्हीं के एक सरेआम की टीम के एक बंदे ने इस गैंग के साथ राब्ता रखा। और जैसा कि उन्होंने उससे पिछली वीडियो में भी बताया कि ये एक गैंग है और दुआ ज़हरा इन गैंग के लोगों के पास है, और ये उन्होंने साबित कर दिया। और ये भी बताया उन्होंने कि उनके पास पूरे मुकम्मल सबूत हैं और पूरे दलाइल के साथ उन्होंने कहा कि इस चीज़ के पीछे, इस केस के पीछे और दुआ ज़हरा के पीछे एक पूरा गैंग इन्वॉल्व है। अब ये चीज़ साबित हो गई। बहुत सारे और भी लोगों ने, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इकरार जो है ना इकरारुल हसन साहब ने ये बात की, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और भी बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की अपने तौर पर तहकीक की और फिर उसके बाद तस्दीक भी की कि वाकई ये झूठ नहीं है, बल्कि ये वाकई हकीकत है कि इसके पीछे एक गैंग इन्वॉल्व है। जिस तरीके से उन लोगों ने एनालिसिस किया, अपनी एजम्पशंस बताई और उसके मुताबिक जो है ये चीज़ साबित हो गई थी कि गैंग इन्वॉल्व है। और अब ये है कि दुआ ज़हरा की जान को बहुत ख़तरा है। इकरारुल हसन साहब की जो टीम है सरेआम, उन्होंने अपने तौर पर तहकीक शुरू कर दी हुई थी और रिसेंटली उन्होंने इसके इंकशाफात भी किए कि क्यों वो इस केस से इतना दूर रहे और इतना अरसा इसमें इन्वॉल्व ना होने की बेसिक वजह क्या थी। तो अब चूँकि उन्होंने बताया सारा कुछ, उन्होंने मामला खोल के रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे गैंग है। अब उन्होंने क्या इंकशाफ किया, मज़ीद उनको कुछ सबूत पता लगे हैं, मज़ीद उनके पास कुछ हक़ाइक़ इकट्ठे हुए हैं, कुछ प्रूफ्स हैं उनके पास। और इंशाल्लाह उन्होंने ये भी कहा है कि वक्त आने पर वो उसको पेश भी करेंगे अदालत में और आला हुकाम के पास, और जो इदारे हैं उनको, एजेंसीज़ को वो प्रूफ भी देंगे। अब तक की उनकी ये इतलात थी कि उनकी जो टीम का एक बंदा है इसी गैंग के एक बंदे के साथ राब्ते में था, और इसी गैंग के जो कि दुआ ज़हरा के पीछे जो गैंग है, इसी गैंग का एक बंदा सरेआम की टीम, जो इकरारुल हसन की टीम है, उनके साथ राब्ते में था। और उसी ने बताया कि अब इनकी प्लानिंग क्या है। ये चाह रहे हैं कि दुआ ज़हरा को मार दिया जाए, दुआ ज़हरा को खुद कत्ल कर दिया जाए और उसको खुदकुशी का नाम दिया जाए और खुदा न खास्ता उसकी जान ले ली जाए। इसी बिना पर उन्होंने आज के व्लॉग में जिक्र किया कि दुआ ज़हरा की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और अब वो वक्त आ गया है कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ सोशल मीडिया पर्सन। और अब ज़रूरत है कि हम सब इकट्ठे हों और इस बच्ची की जान बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि मामला इतना सीधा नहीं था जो अब तक दिखाया जा रहा था, और अब भी मामला इतना सीधा नहीं है, बल्कि अब ज़्यादा संगीन बन चुका है। तो अब ये ज़रूरत पेश आ गई है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और इस बच्ची की जान बचाने की कोशिश की जाए। ये कैसे होगा, इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। देखें, अब तक तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना दिखाई जा रही थी वो झूठ साबित हो चुकी। उसका जो भी उसके बारे में था, मैं अब वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, चूँकि मैं भी इसको केस को देख रही थी और हमारे जो कुछ और भी इंफॉर्मेशन के ज़राए हैं उनके मुताबिक हम आपको अपडेट कर रहे थे। तो अब तक ये था कि दुआ ज़हरा की लाइफ के मुतालिक, उसके केस के मुतालिक जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो झूठ साबित हो चुकी हैं और सामने भी आ चुका है। और जो बताया जा रहा था कि गैंग नहीं है, तो गैंग भी साबित हो गया कि इसके पीछे एक गैंग इन्वॉल्व है। अब जो कि केस जो है वो मेहदी साहब के हक़ में फ़ैसला होने जा रहा था इस केस का, और इंशाल्लाह जल्द फ़ैसला होगा भी। तो अब जब इन लोगों को अपनी नाकामी के असरात नज़र आ रहे हैं, और तो अब इस डर से ये लोग इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि दुआ ज़हरा को मार दिया जाए, ताकि
جتنے بھی ان کے جو کے پیچھے لوگ ہیں یا جو بھی بڑا مافیا ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے، تو دعا زارا اگر بازیاب کروا لی گئی یا اپنے ماں باپ کے پاس چلے گئی یا اپنے یا کسی اور سیف جگہ پر چلی گئی، تو ہماری ساری چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی اور ہم لوگ بے نقاب ہو جائیں گے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ان کے پاس آخری حل کیا بچا ہے کہ یہ دعا زارا کو مار دیں، خدا نہ خواستہ اس کی جان لے لیں۔ تو اب یہی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس چیز کی پکی تصدیق اقرار الحسن صاحب نے خود کی ہے کہ ان کو یہ خبر مل گئی ہے کہ لڑکی کو مار دیا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ جس طرح سے اس کے پچھلے انٹرویوز میں یہ کہلوایا جا رہا تھا کہ دعا زارا ظہیر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اس نے خود بھی یہ کہا کہ میں اگر مجھے ظہیر سے الگ کیا جائے گا تو میں اپنی جان لے لوں گی اور میں خودکشی کر لوں گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ اسی چیز کو سامنے لا کر اس کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ دعا زارا کو مار کے خودکشی کا نام دیا جائے گا۔ اور جو لوگ بھی مہدی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو دعا زارا کے والد کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو کہ دعا زارا اور ظہیر کی فیملی کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہے اب تک۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو سارا کا سارا مدعا ان یوٹیوبرز پر، ان لوگوں پر، مہدی صاحب پر، دعا زارا کے والدین پر پھینک دیا جائے گا کہ ان کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کی۔ چونکہ اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے ہمیں، اس ایسے حالات پیدا نہیں کرنے اور اس صورتحال سے اس لڑکی کو نکالنا ہے، تو اس لیے اب انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، میں انشاءاللہ ٹائم آنے پر ان ثبوتوں کو پیش بھی کروں گا۔ تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ لڑکی کو ظہیر اور اس کی فیملی کی کسٹڈی سے نکالا جائے اور اس کو کسی پناہ گاہ میں، کسی سیف اور کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک سب سے بڑا اور اچھا اور پازیٹیو فیصلہ یہ ہوگا کہ لڑکی کو جتنا جلدی ہو سکے ان لوگوں کی کسٹڈی سے نکالا جائے، ان سے دور کیا جائے، اور اس کو بے شک اپنے پیرنٹس کے پاس نہ بھیجا جائے بلکہ اس کو کسی سیف اور محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے، تاکہ وہ اس جو ایک سرکل ہے اس سے باہر آ سکے، اور جس طرح سے اس کو ٹریپ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے جس طرح سے اس کو یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ خودکشی کر لے گی اور اپنی جان لے لے گی یا انتہائی قدم اٹھا لے گی، تو اس طرح کی جتنی بھی اس کے اوپر پریشرائز کرنے والی باتیں اس کو سکھائی جا رہی ہیں اس سے وہ نکل سکے اور جو ہے اس کی جان بچ سکے۔ تو ابھی تک کی یہ پروسیڈنگ تھی، اور ابھی تک جو ہے ظہیر پیش نہیں ہوا، اور رات آج 12 بجے تک اس کی جو بیل ہے اس کی بیل کی مدت ختم ہو جائے گی۔ 12 بجے کے بعد پولیس کو احکامات جاری ہو جائیں گے کہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے، اور دیکھیں کہ پولیس ساتھ دیتی ہے یا نہیں، یا سندھ پولیس کیا کرتی ہے۔ پہلے کی طرح اب بھی وہ اس معاملے میں سستی اور کاہلی ظاہر کرے گی یا کیا کرے گی، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس وقت سب سے اہم اور سب سے قابل غور جو مسئلہ ہے، قابل غور جو بات ہے، وہ یہی ہے کہ لڑکی کی جان کو خطرہ ہے، اور اس کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے ان لوگوں کی کسٹڈی سے نکالا جائے۔ آگے کیا ہوگا؟ دعا زارا کی جان کو بہت بہت خطرہ ہے، آپ لوگ دعا کریں اس کے والدین کے لیے، دعا زارا کی جان کے لیے۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔